풍가 함자들나 람수고 뜨미난 득세 그 달보려고도 그 따복 뜨고 풍이 저라고 풍는 맘이 성나이 정도다 뜨민 그때 다그다그는 성치네 군자기에 타는 동거 그냥 푸는 건 안 보러 탕나이 다 풍한 게안 성나이 정도 있고 루비야 근데 또미도 동거 때 알로리나이 때 시가목 그 타우도 성나이네 루비야 사이도 이거 쓰는 거야 ang kahit sa seven sa tangon do aron sung masana hingga hipno nong bro sana nang mula ang sung sa bro masana hingga ba bina sung ka lang na hinay phat ko tiyak khai jong ta kai tiyak khai ko nei sung gran do bok ko tiyak khai sibu kita na mai tum dian pelong norok se kare logi di ngate jara ketal hingga ba channel no subscribe khai di like khai di comment khai di 이거 뭐죠? 제가 먹지 않는 게 뭐? 아시라고 한 가장 애글로니 시간 내가 붙이잖아. 그때는 그때 그때 너 정말 몰라. 뭐 시간 문 초가 또 시간 먹어 비시 문나. 아슬레리아 딱히 너무 너무 해야구나. 뭐 시간에 시간 먹어야 거. 뭐라고 키비 좀 하다. 나도 시간 좀 주네. có sự cái đấy ông vừa hiểu đi khăn đó ông uskan cara không phải cuma nita mau kasih ông family ông orang yang kita kamera mau lebih abis lebih hajin tunggu apa kasih dasar abis lebih ya tuh ông kasih bung mas malu ya kamu kasih bung kan betul sana nih mungkin terus kamu sudah betul kawan kasih nana nih kamu diri kan itu punya kok tapi sih kamu kasih nih apa sanksi kerana kita ibu betul dulu 이거 나디 파이스포겠다 보니까 디스트릭 레벨 박 서버 거의 다운 홀로 어버 프로그램 가이 어자거나 파이어 성분 게 그냥 바스 성으로 파이어도 좀 그러니까 어버 성분은 좀 합작성 가 해본 안뜻의 비디오 카이트베겠다 파다라 파이게 이거 나디 이 성으로 바스 성으로 타면 안게 보는 글럭글럭 비디오 기사 가냐 해는 정통하다 이거 양거 기 두가네 로통 돈으로 안 가버려 오프는 거는 그 정케다 어자거 슬라인 부슬라이 돌아이도 어라워 소이는 나보다 이거 사람 럭저도 나로 ବ୍ୟବস্থা 동물라 브레이크파스트 란치도 나 동거 한거 그러는 거 그냥 소이를 루이마 하부터 잔전이 볼롱니 거지나 파이 기타고 기도 이거 비싱어서 합하게도 이거 프로그램 기타 생수도 하신 기세때 레르카 레르마카 hinga hebna breakfast khai phaimani ba breakfast khai kone hapanya hete kichler kata breakfast khai ro ang video khai ro hungai tamjan pelai sing le to video ro ka sagin tu kha ga pelai sing le ya ga pati ta hajina ba ga ikong oron hotin khai jong hata kana jong di jaya kare ayang go hungke chief guest rong no borom dile to lai do iko khoros ga sawi hite borom ri sarwa ya pharjang nai no phunu tanga nai jong di je manchuk phunu nai nograi opra rong no ojaga asuk phagya sintang sawa sini borom gorang se chief guest Aparna Singha Roy Madam Honorable Sabadipati Phajila Parishadni, Special Guest Shri Rajan Pan Sir, IS District Magistrate and Collector Phai District ni, Borong Ganam Abhijit Chakraborty Sir, Nakaram Logi Kare, Borong Ganam Tilak Das Sir, National Resource Person Assam ni, Te Loge Tongo Borong Ganam DK Mitra Sir, National Resource Person West Bengal ni, Te লগে তলসিনী বরণগণা দেবাশিস নাথ শর্মা স্যার আমরা বরণ করে দেব আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রী রজত আইএএস মাননীয় জেলা শাসক ও সমহর্তা খোয়াই জেলা আমরা বরণ করে দেব শ্রী সুভাষ আচার্য মহাশয় মাননীয় সহ জেলা শাসক ও সমহর্তা পিপি খোয়াই জেলা আমরা বরণ করে দেব আমাদের ন্যাশনাল রিসোর্স পার্সন শ্রী তিলক দাস স্যার এবং শ্রী ডিকে মিত্র স্যার শ্রী তিলক দাস স্যারকে বরণ করে নিচ্ছি এবার আমরা বরণ করে দেব আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আগত শ্রী ডিকে মিত্র স্যারকে আমরা বরণ করে দেব আমাদের সম্মানীয় এলডিএম স্যারকে বরণ করে দেব আমরা বরণ করে দেব আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী দেবাশিস নাথ শর্মা মাননীয় চেয়ারপারসন খোয়াই পৌরসভা স্যার সবাইকে একটা জোরে করতালি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মশালা উদ্বোধন পর্বে শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে সবাই জোরে করতালির মধ্য দিয়ে শুরু করবো আমাদের এই 4 দিনব্যাপী কর্মশালা জলসিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয়ে গেল জেলা ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ ফিনান্স কর্মশালা
আমরা এখানে চালিয়ে থাকবো, অনেক কিছু শিখবো, আমাদের জীবিকার মান কিভাবে উন্নয়নের পাশাপাশি স্বনির্ভরতার দিকে একটা এগিয়ে যাওয়া প্রদান করে আসছে, যার ফলে তাদের জীবিকার মান উন্নয়নের পাশাপাশি স্বনির্ভরতার দিকেও তারা এগিয়ে যাচ্ছে। একটা এই 4 দিনব্যাপী কর্মশালায় আমরা রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব আজকে বিশেষ অতিথি শ্রী সুভাষ আচার্য মহাশয় মাননীয় tabung ge berak time du kan jang nang dukan dok tabu kuri phunu ganang ge kana jora mom rok busu kaham kaham asarok obo jotan borong ni jiya ko sanam to men to igon hada bang ge bele bele jat mom nai thugi dana ang khana chuk chak bai mane ge ko yang rok botong obo ke wa bai sanam jak mani rok nai thok ya wa bai sanam mani rok nai thok bai oi ko ani ji ko boron hoite pana jang ge ko yang ko ge bo ge mai sini laddu phudu abo gite ek side do aro botong kaham kaham na ji ko tamne tui phabai boro hi aro bo mom snam no do obro ke bong borok thajing aing side ni jing borok do ko bong borok ni mom ta thajing u ang je mom pule pur phunu gida bo sin borok ni do ajaga bo sin borok kharok sa bong borok kharok sa gayang o batini sin borok kharok sa bong borok kharok sa aro ke sin borok wa ni mani rok sanamai phalpoi ta hi ko kolor ko sin ai thonai thok sapan ke sere baba sapan ke apa kolam daman ita na coba sih kau lah besok siapa pakai 150 apa pakai itu aw sapan ke na coba 10 menit pura kacang saja mana ya 10 menit ni bagai berak mana khatar orang kalau ini bunyolong liya boleh asal. Habla jauh kata waktu itu 10 menit berak pakai, kita waktu corok kan nang lagi punai jas selet itu kan, gay apa pakai gay se, sunang macam ni, di cara aku sari wanita, gay kayang doko borok nah deh. Oklor ko bang borok to kusubang kha, cino oklor ko kiri jo, gay kayang oklor di gay sekir. Macam apa saja uya kai, tipen kai. Lunch time. Lu kau beli kala pura? Ayo kembali. Bukan kem gitu. Kadang kami lena, ayam ni awas kami ni. Bin pasal mana lah kapang kau. Kan nomor baik ya, dia mesti tahu. Kamu kata kerja. Sosial ya. Tahu nanti sosial kan. Kita gimana? Ustaz kita suka hendak. Iko na jisa mana dong muda kesenar nang tamu phung na jong do pule full shop yang bego ap rongo ngai papor ngai te dal butu jong do baka apet butu ja ngai jat ngo alu ba jatong kaisa ngai te yang otong ngai kora bra asungno masa pula asal chalo ita bangor do des phala ko borok na asal laja yang ko ni bagai putu kaham kaya atunyo nari ko kolam de sara-sara nga chalo ba ayam borok ko ma asal chalo ayam singok ni kok sai di bo ne belai awas ko ma kes singok ni ko sali singok ke mara ko ko li ko yang ro ko ma asal chalo yo mai sabe mane resta nen ha sido soi di nang nul soi ta na khai biam bisingo tong ro khai nok lang hana bage mane nok ke ula to ek le chala suka tar yang phataro hai mane kari sena sima tong pai phe mane da ako no kok bisingo tong ba khong bisingo ka pai asne de chaka khare khele mane gari ji khai ba khai ako butu jibon thangma yang terus sini sungrok sini kong suta kari le khai ke ko Tapos sabayo pa kaya ito auto ase ya salthang do bhai ko
एकदम सरok hunte tong do no sip pasto se jongaro ni makutolo keba tabo phate no langka basi tongi diba okay asu jartin tonchina in blog dinini